Kibari gono ngani angana imagine sadi agana nyankenga awan torno agana nyingi awin torno pourquoi agana nyakutunga oganta bakani dema igana kunanda nanti sonin kelle menyan chagi imen choni ken nyahem bien kutu nariti jamani keno gondi na togo kinenta seda esingana bagilla kendi karin kananya gane ngare eski anta tine international sonin ki anda garengo sadi Allah nta imagine ne quoi sur place nga quoi mingenda dumani bonen kheno isasa kenya ni nde muna kuni sadi aidina ndi khalsi nta soni ko magade agantanke maganta magato kenga la khalsi nga soni ko maga me khalsi ke keta ma khalsi barkente an ma holangante an keta ba kunta katude me inta ka khalsi ki arorantu keta quoi katambi cha wandi yakte bien kutunari ti jamane ken gondere anke nyimero Allah imagine toi miskin ku benu haikara kanu igono anu nga wallahi terananti ma mon frère est-ce que kabia ba anna igo khiri miskin igo khiri nan dalle mem mo nge mun dalli bamako wallahi ken Allah ti awande mana kelle men wajin ku tawarni jamane ken gondere anna rita kana linga kempende Espanya imande buriye ani kore mbrandi akanan kalsin kita wakati mana saga so angara nyati anyanga da kundunya duran anyanga da ngan mekeni angara akoni adikia ina ube inati kelemene nene lingenyen jeni lenki a developer tengani soni karam gobe angani ke metri na jeni ad hari jamai kanta kundunga pasi kun kalle liberté ngi kum magana lingi kun ngani kiran kullenga ini hajum bugu ya garenga ina dangi menu dangani liberté totale ngi liberté merde nyeni kum magano ngani ogu galle ku da simora na Allah gotono na togo o sangana to imeno ay ko ran Allah gotono ona duhumu sire go hide he ke tin ci ay Allah ntake yakini ona daga jeni da baten he no ke ngeta ku kuran ta ku yakini mo gani kita bitende oni jogay oku galle na kundwa ona dunya ko hajun to men jangunya ko nga ube o melle munya ko me gani kita bitende oni jogaya quoi voilà problème pa kiano kama menta mulona kia koni angana koni ga ina dunya ndangen ko nalem sali mon frère aga lingi serebe dangan wallahi billahi nge kuyi aga agamali nganda to no ngenta mulanantu voilà nge son nge international sange nta sobe ponondi aga lingi nganda kunyi wa serenya ninga ngantu nankunyi agamali nganda to no wallahi billahi ama harami ama kabe nta mulanantu imme pasinge malla nyaga anindo kusire halakinta ndambu tuindi me dunadi wallahi nchalli tasunta Allah nyagana anindo kusira ndambu tuindi me quoi jamais dans ma vie na sira mulla ibiga mpungi nga twagudi adi na masala ana hoka hinto aguke harsa na soron sensibiliser ngina Allah nyagana kenye urondo kiye sire biga mpungi nga twagudi ani ana killu ko ingai na kama provoquer masala mo benu arakati imagine ne nanti me keme video propaganda na pour ka kushonda munu ko shininga ani ngara kille sadin kana kati na soron sensibiliser quoi kenya kunchiranda mbwa to aguna linkira ngani keke swa ahitna ndi tan khalsi gume ngia mulanantu ube anni ke ngia mula no ngi hajunta kunchu tuye ngi hajuna kusiranda mbunwa tuyenga ibinu to agunga mbungi to agunga pong na masala di batinga kenya linkira ngani quoi imagine angana sire dema aga debenga misigine nyagani na riti mata aga dan kun kaba konta marum boto nude ube tampile kilo nchukora ntaru kunyade na dema ko ampaka da ke wandi yakariti mugobe na dema na kama liti jamane ke no gondi anda simanke baraje nganya maru hunchi bane baraje anke ngatuba ube chiga hunchi bane baraje anke ngatu aha kengani hakebe gani anga mollo hunchi bane baraje ntu ken kama ngana marum boto ko na dinge karaka baraju mani menanda ngani mon frère agana sukara mboto ko bona dinge nanti soron naiga soro benu gama sukara kita sine ndi naiga agana cigan chankilon ko bona dinge soro benu gama cigan igani kunjali ni gana wakati juk agana cigan chankilon ko bona dinge ga anke baraje pakentuma menda ke gariritia agana kuritia na ligenien development parce que ari
igana kinen kanjo nanti kinen nan kal sunum caga ube ga igana kinen kanjo nan tan caga kata kanya kare ada gana sagin kata me gana appartement wudo ngi adu kenga har denge nyu kumen ranga mundun kinen daga golli duro anka daga ante boy anda daga sangatai bien kene nga conseil be kinni kunya garinda munu kinanwa suro aganya sababu anaga ya kulliti jamani kida ga gante khala mati yigira nyagaru ube hoy hara gana yangira nyagare ni amma wana ho an ko neriti ube an gidanye amari nyagare ti na to amma sara kinanga fokan nan négocier do kinanga kinen nan dunge gelli hare ga yaki bani harama da haba se kon takadi akina se kon nadi parce que kenya marande nakam fokka kana kenya wara ga immendi magara matere nta soron katerin kana an kallen ni mani be on kawa daga nan citi jahangalle ni na marakel langure bien sûr gelanga anda soron kun terin kana an tere anda hoke ngari quand même anna hami honne me terende na maganya bettinga kari ha ke oh ya pourquoi soni ko nganya pourquoi ganya kundu pourquoi amme hada mari me yakke anna ke ngirndi kara na rici c'est-à-dire alli jeni en développer ndi anda kama vin de turi yagulinge nganda bonondi allo sorondo menaga na yagum bonondi ken hinu igonu ranta la gara du ko soro igonu anu angana kungare alla kitendi quoi wallahi billahi angana duam sadi katanya na damba tenga ko billahi alla nda hinya na gahude okura simura na alla gotonwa mon frère tagatu gabe kada kenta pressione ando jane be gan kawana kenya utana katu tai horan tabakadi sirga tan katu tengalli yagarin kondo hasida ko ga halle aduna wandi vinde turi kempalle yagarin kondo na koyi lengi ke jamane no kondi lengi atoko aketan na du fere hetu nante kadinga yagarin kondo na koyi wandi yakin biyan kutu kelliti nti aranta imagine nasa wallahi aranta imagine ganati soni kenya nda kenya imen soni ke yalla nta sakai na to khalsi kero ran nta mani mewa maga miskinu nga kara lengi kanu ngono terananti maga ke kara har sai wahinna no nga jinkille ke di kame jinkille har sa tera kanu nyana no ngani banam mata sude me ka banam nyano har sa tera na ganti maga pourquoi Allah ganta sere ritini di sadianti kun daga kane mulla an kalsigeo pourquoi lemunu benu ga mulla na jagunda bari ka bamako no ube khay pourquoi Allah ganta bitigi debirni dangani na 2000 euro ke warakata ube 2500 ke euro nantinaro yokendi in gagandi tegnan kalsin kita ou sak 3 mois kana compte ndeberi pourquoi Allah wa deberni me kusiranda mwali ni tawu devant caméra ube nandiga tawu fayo ko roku ngoni nan to ko dorko kunyana kundude lemunu nta golle mula na to ka kamana kebe deberi Allah ya ganya kai wallahi billahi Allah ndaka to kono ngani ndo Allah isre halaki dandam bu iguna na debeke no ndan ko ga talo dakamana no ko ni kini wandi ya ko nga jamani palle na talo dakamana no ko ni bagandi jamani ken ngoni ni dinge kata wandi ya ko na to garo ranga ga maga hati wandi ya ko nya wallahi akaga mulana khairin kita sedi Allah haye taga tunkani sedi moi je l'adore andatini karsani kahiringa ndagal sikine ube karsani duare menye na million kini kenga no akem pajunta di aken ni falu lima yuda ano ke sadi kebega maka kwa anta hunanda kwa nakinanga me agana frappe anga kilenga lekwa me kata frappe mbichara kai refreshi ange mbe hay kamana ku golli dankanto deberi Allah gai anna duro goto anna wara c'est très important wallahi angana wara avenir ngalle mundanga avenir ngan kismarundanga aban ko le mundanga c'est très important mais am pay kamana am vinya détruire de kana nalle mum vin détruire iga to ko histoire no gonde nanda ha bani kesiranda binne aga kisma ngenta sene kera sa an kisma yikundwa ngenta sene kera sa ke ani suro yugo lengi ranti mo gon kono jamandi ko anga mulla nanki temu to kamundi anki len to ganyi medi ko anga mulla anga na kaso alla gati nke kasa anki len to ganyi medi anyangollundi ko har mare men nyangolle nyana to kana har la gara ko tay no tirndi no nyangollu nyi ko kara nyangollu surunda beri ona me avancer c'est très important nangana ko hona du to nyukini bare mure
he kelemene nene lingeni wa inke nene lingeni nge din nene lunge kenda saria Allah nda dunge inshallah nene lunge kenda kala anke lanta ge mai magandu tampindi voilà andu la hiyandi quoi kiani ke waga wallahi mais on compte imaginer ne harsa quoi nanti jaka soni ngel lawi men soni ngel détourner c'est vrai o gani hamana détourner ndam ko benwa o soni ko maka jamane ken gondi kenya na amme soni nge na rondi golliranga na ngile na nya sababu na bagandi amme soni nge na ngari anga tunanti kahitinta maka na hagago na bagandi way kuwa nyogol aho gabe golle nga jamane ken gondere mais ay gonu na minna lengi mais sasa kingo sagi me ya kumbiye nya kutu ni riti tranquille nga ko agana nya na suyu gore nya gananga kenga ti dapu debe ken gondere anda ya kunna kempa ingi anda kanne ya ko bagande nta diga me mulla de me anda ya kunna kempa ni wanna ya kare tana mundu ko Allah ngora nginye ke me ada taga na gorondi ananti yerenda li ganna daga no kutan voilà donc kiya nga ko na ga ngani gelli aga ga ngani ke ga na ga fierté ni aga do ka bonen na Allah subako quoi vraiment ga kamana har sana soni ngara to gombono ndi daga na soni ngara na détruire daga na soni ngara kamana ngwa hamaga kiya nti hora ko ke hiti nanti tinda durki hore ke rondi nda rondi banere angana durki hore ke loga angana tere killen kamma soronga ballanga iwatini karsa turi hora ko ke ni jikku nyawa jikku sire ado nyangolle voilà ona kunya khili horo nga harsa ko mi aho gabe sa ko nginyamure kenya diminano parce que kallen kan ho agara dimina be ronde abaken mano an ken dimina ran tabaka ken diminano di ko horo ku ga nginyamure ken diminano di nga Allah katini na diminano ku jara kiya ona tagaro wakati nyuko nga si hen ko tenya ni de ya gara sere su toro anya ngolle nyen awai kiya no wakati ko